people who know better. Tapi yang kita lakukan di sini ya kegiatan yang lebih baik, dan kita ingin lebih banyak orang melakukan kegiatan yang lebih baik. Manusyanam Sahasreshu, many thousands among men, only one will take any interest in anything spiritual. Manusyanam Sahasreshu, di antara ribuan orang mungkin hanya satu yang mengarahkan ketertarikannya pada hal spiritual. Yang lain lebih banyak keluar. And out of thousands of those, it's very more rare that someone will become a devotee of Krishna. Di antara 1000 orang yang tertarik spiritual seperti itu, lebih sedikit lagi orang yang menjadi penyembah So Krishna. it's good to remember that all the time. We're trying to preach, sometimes we get discouraged. Baik bagi kita untuk ingat sloka ini, dan kadang-kadang ketika kita mengajarkan kita menjadi tidak disemangatkan. But that's the way Krishna made it. That's why we're in the mature world. But if you want to get out, we have to try to find a way to help. Itulah keadaan di dunia material ini. Jadi kita harus mencari cara untuk keluar dari dunia ini dan membantu orang lain. Di sini keadaannya sangat baik, ada Rata Yatra diselenggarakan, ada Harinam setiap hari. Memang itulah yang harus kita terus lanjutkan. Kita tidak perlu hal yang baru, tapi cara baru untuk melakukan hal yang sama itu bisa kita lakukan. Yaitu menyebarkan nama suci dengan cara apapun kita bisa lakukan untuk membagikan kepada ribuan orang ataupun untuk satu orang saja. Jadi kita ingin memuaskan Krishna. This is what they call Pusha. Used to say Pushpa. Anyway, flowers. They saw so many, I don't know, in Chopati they had 2 tons. Hari ini kita merayakan Pushya Abhiseka. Just kept pouring flowers. Mana-mana dirayakan dengan meriah. Misalnya di Chopati ya, sampai 2 ton bunga mereka siapkan. Di sana tempelnya ada balkon yang mengelilingi altar. Jadi ketika kirtan sedang berlangsung, kemudian bunga-bunga ditaburkan dari balkon. Dan ketika ditaburkan bunga seperti itu sampai tinggi sekali, akhirnya bertumpuk bunga di bawah itu dan semua bergembira, tertawa, sukacita. Insya Allah seperti bunga itu ditaburkan dari planet-planet surga, seperti kita dengar uraian ketika penyembah Murni itu melakukan kegiatan. So you're very, very fortunate to have so many flowers. You have no idea what it's like. Di sini sangat beruntung ada banyak bunga yang bisa kita pakai. Kita tidak punya bayangan bagaimana di tempat-tempat lain yang susah sekali mendapatkan bunga. You're using more flowers here every day than in Tokyo, maybe more than a month. Pemakaian bunga kita di sini sehari itu lebih banyak daripada yang dipakai di Tokyo sebulan. In the winter, you can buy flowers, it's so expensive. Bisa juga beli bunga di sana, tapi mahal sekali. Khusus yang musim dingin susah sekali ada bunga. These pious countries is nice. Negeri-negeri yang saleh seperti ini itu bagus sekali keadaannya. Ini juga isyarat tentang pemerintahan di masa silam gitu yang saleh di sini, sehingga negeri subur. Di negara-negara maju mungkin jalan-jalannya bagus, tapi tidak ada bunga. You go to the vegetable market and things from all over the world. Kalau pergi ke pasar itu di South America, South Africa, hardly anything from Japan. There's something. Itu di sana jual sayurannya semua diimpor ya dari
mana-mana dari Amerika Selatan sebagainya. Yang asli dari Jepang itu susah But they sekali. have every designer shop. Tapi kalau toko-toko desainer pakaian dan First sebagainya class itu banyak di subways are sana. always on time. Kalau You take kereta the bawah train, it tanah goes 200 yang tepat waktu itu ada di Jepang. Yang Had an accident. teknologi tinggi dan tanpa ada Sounds good. kecelakaan. But no Bisa flowers, ditemukan no di fresh sana. air, you know, you have to Tapi get fresh tidak ada air. bunga di sana. Water you have to go really. Udara segar susah didapatkan. So, anyway, we're very fortunate here. Kita beruntung sekali di sini. The chanting of Hare Krishna is influencing the entire world. Pengucapan Hare Krishna itu sudah memberi pengaruh kepada seluruh dunia. I was just listening to Ramaswar Prabhu, you know, giving memories of Prabhupada. Guru Maharaj sedang mendengarkan uraian dari Rameswara Prabhu tentang kenangan tentang Srila Prabhupada. So it was 1977 actually. He was traveling with Prabhupada, so when they took the train, he'd be alone with Prabhupada. Pada tahun 1977, Rameswara Prabhu sedang melakukan perjalanan bersama Srila Prabhupada naik kereta api berdua. So he had many questions he'd been building up. You know. Rameswara Prabhu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang The main one diajukan. was that I think it was 75 or 7. I don't remember. I remember I was on a walk. Prabhupada just all of a sudden said there will be nuclear war. Satu pertanyaan yang sudah dia siapkan itu tentang pernyataan Srila Prabhupada sekitar tahun 75 bahwa akan terjadi perang nuklir. And it will start with India and Pakistan. Dan Prabhupada mengatakan itu akan dipicu oleh konflik India Pakistan, But dimulai dengan he said it's not really India and Pakistan, it's Russia and America. sebenarnya bukan soal India lawan Pakistan, tapi soal Rusia lawan Amerika. And spread. You're bombing my country. Itu bermulanya seperti itu. Yang satu mengebom negara So yang the lain. devotees, you know, got a lot of anxiety. They were talking about. Para penyembah mendengar itu diliputi kecemasan. And so he asked Prabhupada, Maka Rameswara Prabhu bertanya kepada Srila Prabhupada. and Prabhupada said, you have to be there. The communism is so bad. You realize how bad the communism in America was. Prabhupada mengatakan ya itu pasti terjadi karena komunisme itu efeknya sangat buruk. The two most worst problems in the world is that communism and the godless scientists. They have to Prabhupada be. mengatakan dua masalah terbesar dunia adalah komunisme dan masyarakat yang tak berketuhanan. So he was saying it has to be war. It's inevitable. Prabhupada mengatakan pasti akan terjadi perang, itu tak bisa dihindari. So then he asked, is there any way that this can be stopped? Dan Rameswara Prabhu bertanya, apakah ada cara ini bisa dihentikan, bisa dihindari? Prabhupada thought for a while. Prabhupada berpikir sejenak. Then he said, yeah, Yang beliau menjawab, oh iya, by your sankirtan, your book distribution. yaitu melalui sankirtan yang kalian lakukan, melalui penyebaran buku yang kalian lakukan. The more books you distributed, it creates a spiritual atmosphere. More and more people. Semakin banyak buku yang kalian sebarkan itu akan menciptakan atmosfer spiritual yang And then beri pengaruh kepada banyak orang, avoid it. sehingga keadaan itu bisa So, dihindari. well, they got really excited. That word went out, and the devotees were more determined to distribute. Mendengar itu Rameswara Prabhu sangat gembira gitu, dan kemudian kabar disiarkan kepada semua penyembah sehingga semua penyembah semakin bersemangat menyebarkan buku. Especially the devotees with Russian books. They couldn't do much. Khususnya pada saat itu para penyembah di Rusia, ketika itu susah sekali untuk menyebarkan buku di So Rusia. they would go to all the Russian embassies around the world and give everybody books. Russian people like it. Dia juga mendatangi duta-duta besar Rusia di seluruh dunia gitu. Orang Rusia They would senang membaca. check the ports, and when a Russian ship came in, they just go on the ship and put books in. Juga dilihat di pelabuhan-pelabuhan gitu, kalau ada kapal dari Rusia, They were going all over the world. dan itu masukkan buku ke sana. Para penyembah di seluruh dunia melakukan. So in 1987, all of a sudden there was no more communism.
In 1987, somehow or other the communism was stopped. Jadi pada tahun 1987 itu kemudian komunisme itu terhenti. And there was no more, so far there hasn't been. Now they keep talking about it because they want people to pay taxes. Jadi dan juga perang itu tidak terjadi. We have to defend ourselves, be sure to pay your taxes. Itu It's mendorong okay that we raise all the pajak. taxes because we have to defend ourselves. Ya, maksudnya adalah untuk pengeluaran pertahanan atau pertahanan. We don't agree, we just keep distributing books. Kita tidak setuju dengan pemikiran seperti itu. Kita terus saja menyebarkan buku untuk menghindari keadaan-keadaan seperti itu. Prabhupada said that in the future historians will write about that, how the Hare Krishnas did. Prabhupada mengatakan di masa depan ahli sejarah akan mencatat bahwa kesadaran Krishna ini yang berperan dalam hal itu. But if you look around the world now, more and more people they're not surrendering to Krishna exactly, but they're going to church more. Tapi kita lihat di seluruh dunia sekarang mungkin tidak persis mereka langsung berserah diri kepada Krishna, tapi semakin banyak orang yang beribadah ke gereja. They're studying their own religion and finding out what it's really about, reading their own books. Mereka terdorong untuk mempelajari agama mereka sendiri, mencari tahu tentang pengetahuannya, membaca buku-buku. They have more interfaith kind of talks. Semakin banyak terjadi dialog-dialog antar agama. Our people are campaigning against, preserve the environment, or, to stop meat eating. That's a big one. One regular person fighting. Karena Pushing like anything. para penyembah itu juga mau mempropagandkan spiritual influence. Jadi memberikan pengaruh spiritual yang besar. Slight influence of the mode of goodness is coming up. Sedikit saja ada pengaruh sifat kebaikan itu akan membesar, memberi pengaruh yang semakin besar. Ini barang buku, sankirtan, dan kita harus mempertahankannya. Some governments are, like in England, the shops cannot display cigarettes. Di beberapa pemerintahan di dunia itu seperti di Inggris itu membuat aturan bahwa toko-toko tidak boleh memajang rokok. They can sell them, but they can't display them. Boleh menjual rokok tapi tidak boleh dipajang. Closed box. People say, I want that one. To name it, then they open it up and take it in. Jadi harus disimpan di kotak, di box khusus gitu, dan orang boleh menyebutkan mau apa, nanti mereka bisa pilih. Because the government of England, they used to think the cigarettes good, they get a lot of tax, about half tax. Nah, pemerintah Inggris berpikir bahwa rokok itu menguntungkan itu karena memberikan banyak pemasukan pajak. But they also give free medical care. Tapi pada saat yang sama mereka juga memberikan perawatan kesehatan secara gratis. So someone calculated that they're spending more money on the medical care for people that are sick because of smoking than they're getting taxes on cigarettes. Kemudian ada yang they're trying to stop it, but they can't just stop selling them and the criminals get it. Bahwa pengeluaran pemerintah untuk perawatan kesehatan itu sangat besar dan itu terjadi akibat orang merokok itu dibandingkan dengan pajak yang mereka dapat dari menjual rokok. Indonesia hasn't caught on yet. I went in the Circle K or something, the whole back wall behind it. Indonesia belum sampai pada tahap pemikiran seperti itu. Kalau kita ke supermarket itu Circle K misalnya di belakang kasir itu berderet rokok. Pengaruh sifat kebaikan itu terus menguat, dan itu terjadi karena sankirtan dan harinam di mana. So everywhere like that, more and more people are stop eating meat, talking about how bad it is. Mana-mana terjadi orang yang membicarakan tentang kurang baiknya makan daging dan orang meneliti hal-hal seperti itu semua diawali dengan gerakan yang dilakukan oleh Srila Prabhupada. When I joined it, the medical was like, is
dangerous to be a vegetarian. Ketika masa Guru Maharaj baru bergabung dengan Hare Krishna, itu ilmu kedokteran mengatakan bahwa vegetarian itu bahaya bagi kesehatan. When I started vegetarian, my mother was very much into it. Ketika Guru Maharaj mulai praktikan vegetarian, ibu beliau itu cemas sekali. She loved me. Ya, beliau menyayangi Guru Maharaj, ibu beliau, She tapi sent me to doctor for checkup. juga khawatir sekali dan harus ke dokter untuk memeriksa kesehatan, itu dipaksa. So they do whatever they do. They take a little blood. Jadi dokter memeriksa sebagaimana yang mereka lakukan, diambil sampel darah. I don't remember, but I only remember the needle. Persisnya memang tidak ingat, tapi ya ingat They disuntik shot a couple. dan diambil sedikit darahnya. Now they took it. But he came. He said, "Well, you're all right." Dan dokternya melaporkan, Anda baik-baik saja, Anda sehat. And the assistants or the nurses, they were standing behind him. Dan asisten dokter dan para perawat juga berdiri di belakang dokter. And he said, "You don't eat meat?" Dokter itu bertanya, Anda tidak makan daging? I said, "No." Orang jawab, ya, And he saya tidak looked makan daging. totally bewildered. Dokter itu terheran-heran, kebingungan. He said, "Maybe you can. Dokter itu Maybe you mengatakan, can." mungkin bisa bertahan hidup. That's how it was. Maybe California was more than the rest of the country. Prabhupada, the vegetarian people only had one restaurant in New York City. It was a brown rice guy. Di pada zaman Prabhupada itu hanya ada satu restoran vegetarian di New York City. But then Prabhupada taught, really good vegetarian cooking. And the devotees had more and more energy and were out chanting all day long, and no matter what the weather was. People started realizing, well, those Hare Krishnas, they're vegetarian. They're not meat. Tapi Prabhupada mengajarkan masakan-masakan vegetarian yang bagus, yang enak, sehingga para penyembah menjadi sehat dan keluar mengajarkan orang-orang berpikir But orang-orang still, Hare in Krishna America, many tidak people, lemah-lemah. they believe that. Tapi masih juga banyak orang Amerika yang percaya dengan propaganda It's like a sebelumnya. dog, he has to eat meat, We're not like that. Everything's different. Misalnya seperti anjing itu mereka dikatakan harus makan daging, tapi kita tidak seperti itu, kita tidak harus. One young devotee girl in America, she was high school. Seorang penyembah perempuan masih And muda di people know Amerika, she's a Hare Krishna, she doesn't eat meat. orang mengenal dia sebagai orang Hare Krishna, tidak makan daging. So she wanted to go on the track team, run. Jadi dia ingin ikut bergabung pada tim untuk lari. And they told her, you don't eat meat, you're too weak. Orang mengatakan kepada Mataji ini, Anda terlalu lemah, tidak akan mampu ikut. Anda tidak makan daging. Somehow she did it anyway, and she was the fastest runner, and so that wakes people up. Tapi dia tetap ikut akhirnya, dan kemudian dia menjadi yang tercepat dalam lomba itu, dan itu mengejutkan orang-orang. In Japan, the doctors tell all the pregnant women, you have to eat meat or you're just a demon mother. Your child will be born like others. Ini di Jepang orang dikatakan kalau Maybe it's getting better. tidak makan daging itu nanti anaknya akan tidak normal seperti. So one of the devotee girls, she had the baby. She had the baby, very big, healthy baby. Jadi seorang penyembah di Jepang itu melahirkan anak yang sehat, yang gemuk. And whenever they go to the hospital to check up for you. Kemudian ketika anak itu setiap kali dia dicek secara rutin. And most of the babies have the runny nose, always, and just her baby was always very healthy and bigger than others. Sementara So what do you feed him? bayi-bayi lain itu She kelihatannya said, sakit-sakitan, itu ingusan. Kemudian sedangkan bayinya penyembah ini sehat. Gitu. Dan orang bertanya apa diberikan makanan, dia vegetarian. Orang-orang keheranan. It's just, all over the world, millions and hundreds of millions of Bhagavad Gita. So
is changing the consciousness of the people. Di Bhagavad Gita Srila Prabhupada itu sudah disebarkan ratusan juta di seluruh dunia dan itu sudah mengubah But we have a long way to kesadaran. go, so we can never think, when I was in Los Angeles, it was like 73 or something, some devotee was saying, well, everybody has a book, we can't distribute anymore. Tapi jalan kita masih panjang, masih banyak sekali yang harus kita kerjakan. Ketika tahun 1973, Devotee to say. itu penyembah sudah berkata seperti itu. We had Orang distributed, sudah a few thousand books. punya buku, kepada siapa lagi kita Millions of sebarkan people in every buku ini. city. So, Tapi pada saat itu most devotees didn't give it up, and baru ribuan buku yang disebarkan. Prabhupada pushed it like anything, Dan Prabhupada terus menekankan encouraged the devotees. penyebaran buku, menyemangatkan. And that's still there. He said, you get the full blessings of my Guru Maharaj. Dan Prabhupada juga masih mengatakan seperti itu, bahwa Anda akan mendapatkan berkat yang utuh, yang sempurna dari Guru Maharaj saya dengan menyebarkan buku itu. Devotees risk their life, some places they risk so many things, they gave up everything. It's distributed. Di para penyembah di mana-mana juga terus mendorong penyebaran buku ini. Ada yang mempertaruhkan hidup mereka untuk mendorong penyebaran buku. Some places the police were literally chasing the devotees around. Di beberapa tempat para polisi bahkan mengejar-ngejar penyembah guru yang menyebarkan buku. But they just kept going, and finally the police become very friendly. They read the book. Tapi para penyembah terus saja melakukannya dan akhirnya bahkan juga berteman, bersahabat dengan para polisi. So this festival, I don't really know the history of it. I know that Prabhupada loved flowers. When they had the early deity installations or festivals. Tahui Prabhupada menyukai bunga-bunga. Ketika awal-awal festival di ISKCON itu, para penyembah bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk menyelenggarakan festival ini? I think he said, chant Brahma Samhita and have lots of flowers. Prabhupada menjawab, jadi ucapkan saja Brahma Samhita dan siapkan banyak bunga. He loved to see lots of flowers. Nah, Prabhupada senang melihat kalau ada banyak They cost money. bunga. So we're fortunate here. There are a lot of flowers. No problem getting flowers. Kita di sini beruntung karena ada banyak bunga dan tidak sulit untuk mendapatkan bunga di sini. And the flowers actually smell good. Dan bunga-bunga di sini juga berbau harum. That's not everywhere. You Tidak have to buy them. They don't smell. Tidak mudah kita menemukan keadaan seperti itu. Mungkin ada bunga tapi tidak harum. They stay looking nice. Ada bunga-bunga yang tetap kelihatan segar, bagus, begitu indah, tapi tidak harum. They take the smell out by their genetic breeding. They take the smell out so breeding. Jadi sengaja harumnya itu dihilangkan dengan cara pembibitan tertentu, persilangan. The time Prabhupada started, flowers in America mostly used for funerals. Jadi ketika Srila Prabhupada memulai gerakan ini, kebanyakan orang di negeri dunia barat itu menggunakan bunga untuk penguburan, untuk pemakaman. One devotee in Hawaii used to sneak in the cemetery and steal those. Seorang penyembah di Hawaii itu They're not offered. diam-diam ke pemakaman, gitu, ke kuburan, mengambil bunga-bunga yang habis dipakai. Ini bunga yang He might have just taken them all and sold them. He also offered them. Ini dia mengambil. Even if a tree is growing in the cemetery lot, it's not. Bahkan kalau bunga pohonnya tumbuh di sekitar kuburan itu, jadi tidak So devotees bagus dan introduced dipersembahkan bunga. garlands all the time and festivals, throwing flowers all over the place. Flower business went way up. People got, because naturally people like flowers. Bisnis bunga juga akan maju ketika para penyembah banyak membeli bunga. You just put some artificial flowers, you don't have to take care of them. Right? Plastic flower, you don't have to take care of them. Ya. Bunga-bunga And now they plastik, can bunga make buatan perfect artifisial, imitation, very hard to tell something.
Sekarang mereka bisa bikin bunga You don't yang have to persis water dari them, and the bugs don't die. I think it's better. juga ya, bunga-bunga yang tidak dicari sama. But the real thing is that that's Prabhupada said, we're not decorating, we're offering, so we can't use plastic. We're offering for Krishna's pleasure. He likes flowers. Kita bukan hanya sekedar mendekorasi, jadi bukan bunga-bunga yang plastik atau buatan seperti itu. Kita melakukan persembahan untuk kepuasan Krishna. So how much flowers do you have there? Berapa banyak I bunga saw a lot of bags. disiapkan hari ini? I think in Chopati they had 1 ton or 2 tons. Kalau di Chopati itu sekitar 1 atau 2 ton bunga They have setiap tahun 3 big mereka altars, thousands of devotees. siapkan. Jadi ada ribuan It penyembah. doesn't matter, we just do. Everybody does the best they can. Ini bukan masalah yang ini kita melakukan yang terbaik yang kita mampu lakukan. So I heard something interesting from Samudra today. Kemarin mendengar hal yang menarik disampaikan oleh Prabu Samudra. So he said at one temple, when Madhava went there, some devotees were asking, why does he just chant one melody? What's wrong with it? Jadi ketika Prabu Madhawa itu datang ke sini, ada penyembah yang bertanya kenapa Prabu Madhawa itu hanya mau menyanyikan satu nada saja untuk Mahamantra itu. Apa yang salah dengan Prabu itu? Anybody know why? Ada yang tahu jawabannya kenapa? Why? On what? On the holy name. Sri Nam. Not meditating on fast fingers. Ya, karena kirtan itu untuk meditasi kepada nama suci, bukan kepada Because, nadanya, permainan musiknya. no matter how fast the devotee can play the mridanga or fancy harmonium, there's karmi musicians that can play a million times better. Oh, Ini tidak so memandang seberapa millions of them. mahir penyembah You memainkan can't compete with mridanga them atau because alat musik. they do nothing but practice. Orang-orang luar itu kami bisa melakukannya dengan jauh lebih baik lagi daripada kita para penyembah dalam hal memainkan alat musik karena Mridanga mereka players, melakukan itu saja untuk profesi. he won't let just anybody play the mridanga. He tells them, you do this beat, and that's it. Prabu Madhawa itu tidak akan They can't do mengizinkan it. sembarang orang untuk memainkan mridanga bersamanya. Itu harus ikut dengan ketentuannya. Because he wants to beg for the mercy of the holy name. He totally absorbed. Dia ingin untuk mohon That's why melasi they're calling him all over the world. mohon karunia. Because there's something Nama different suci. there than just. Even though he says, he's not a musician. He's good at playing Dan music. itulah yang menyebabkan juga But he's not absorbed in the dia music. mendapat karunia untuk berkeliling dunia menyampaikan tentang kirtan. So the mridanga, has to be also sober. Jadi pemain mridanga juga harus Follow the singer, ikuti pemimpin right? vokal. That is the key to good drumming. Follow the singer. Itu kuncinya untuk menjadi pengiring mridanga yang baik, itu ikuti yang nyanyi temponya. So I don't know if you ever listened to the Beatles. Pernah dengar lagu-lagunya Beatles? So the three of them, the guitar players, they're all individual superstars. Ini 3 di antara They anggota don't need the Beatles itu They all went mereka off. masing-masing itu adalah sudah superstar, mereka bisa sendiri untuk terkenal. Different bands. Mereka punya band yang berbeda-beda juga. But nobody's ever come close to the Beatles. They're still like the top. Dan belum pernah ada pemusik yang bisa mendekati kemampuan The Beatles itu. Mereka masih yang They went a long time with, just playing bars and play all night, the bar in Germany and, nothing. mereka mengawalinya juga dari pentas-pentas di tempat kecil itu, di bar-bar di But Jerman. two things happened. One, they got an agent who started going around and trying to find some work.
Yang kemudian terjadi beberapa hal mereka bertemu agen itu yang mempromosikan mereka. The other thing was they got a new drummer. Dan yang lain, hal lain penyebabnya adalah mereka ada pemain drum yang bergabung. Ringo. Itu Ringo. Now Ringo is not like anybody consider a great drummer. He doesn't know how to do all that stuff. Ringo ini tidak seperti orang lain yang dianggap sebagai pemain drum yang hebat, yang bisa melakukan gerakan-gerakan yang fantastis begitu. Tapi dia hanya bisa memainkannya dengan konstan. Because he was completely steady, the other three could just do whatever they want. Karena Ringo ini memainkan drum dengan begitu konstan, begitu tenang, sehingga pemusik yang lain itu bisa bebas melakukan berimprovisasi dengan musiknya dengan bebas. Itulah yang semestinya dilakukan oleh pemain drum, mempertahankan ketukan. But Leonard Bernstein, the director of the New York Philharmonic Orchestra, he said, when somebody asked him about the Beatles, I said, "Oh, they have a drummer who keeps the beat." Not like the other bands. The Beatles itu dijawab bahwa karena The Beatles itu punya drummernya, pemain drum yang bisa mempertahankan tempo, itu keunggulannya. Maka band-band lain itu tidak. I was listening on YouTube, and one of my godbrothers who was with Prabhupada a lot in the early days. Kemarin mendengarkan di YouTube tentang saudara seguru beliau yang sering bersama Srila Prabhupada di masa-masa awal ISKCON. And he was a cousin of Vishnu Johnson. Jadi penyembah ini adalah sepupu dari Vishnu Johnson. And he was talking about what Prabhupada said about kirtan. Dia sedang membahas tentang apa yang dikatakan oleh Srila Prabhupada tentang kirtan. And he said, we sang many melodies because, you know, they were big musicians before. Kita menyanyikan banyak jenis melodi karena ada banyak musisi di antara kita. Prabhupada even gave Vishnu John bhajans and said, you make a melody. Nice for your life. Srila Prabhupada memerintahkan Vishnu Jana untuk mengarang, menciptakan melodi tertentu, dan kemudian itu dilakukan oleh Vishnu Jana. He said one time, you know, Vishnu John was in the room with Prabhupada. Suatu kali Vishnu Jana ada di dalam ruangan bersama Srila Prabhupada. And he said, Prabhupada doesn't like those noises. He came out, and right away he just came out and he told him. Dia tiba-tiba keluar begitu dan memberitahu penyembah, Prabhupada tidak suka dengan melodi itu, dengan nada itu. He said, Prabhupada doesn't like those melodies with long vowels. Prabhupada tidak suka dengan melodi yang panjang suara. So he said we had, you know, got carried away and they started singing Krishna. Prabhupada always stopped that. No, it's not Krishna's name. The name is Krishna. Jika mengucapannya dengan panjang Krishna, Srila Prabhupada tidak suka mendengarkannya, itu bukan nama Krishna. He got really upset about the Ramo, but that one never happened very often. Somehow, for the last 2 years, Ramo came around. People started listening. Juga pengucapan Ramo itu. Now he's pretty much gone, but still found him here sometimes. Sekarang mungkin udah berkurang, tapi masih juga kadang-kadang mendengar di sini. Does anybody know who Ramo is? Tahu siapa? Ramo itu siapa? Can you tell me? Because I haven't found anybody who knows. But why are you singing him? Kenapa Ramo? I'm dying. Siapa Ramo itu? Orang penasaran siapa Ramo? Kenapa senang kali mengucapkan? We know what Rama, Rama. Kita tahu Rama, Rama, Ramachandra, Nobody says Ramo Chandra. Kita tidak menyebut Ramo Chandra. But things happen, you know, and it's telling you things. Tapi ya begitulah yang terjadi. We might get bored just chanting the name all the time. Change.
kita mungkin merasa bosan mengucapkan yang tidak punya, kita mau mengubah. Not only new melodies, but new names. Mungkin nanti bukan hanya nadanya yang berubah, tapi nama sucinya berubah. So it's good, like we have these festivals and they're traditional festivals and it's going on all over the world, you know. Sangat baik kita bisa menyelenggarakan festival seperti ini secara tradisi di seluruh dunia juga menyelenggarakan. Krishna they do it in Mayapur a lot, they're small. They do obviously 4 flowers from behind. Di Mayapur juga dilakukan festival bunga itu. It's not like limited to only this day. Bukan hanya terbatas pada hari ini, hari-hari tertentu juga Bathe the mereka deity in menaburkan water and all these bunga-bunga. things and also he likes it. Jadi Right. harum-harum. Gopis would make flower beds for Radha. Krishna menyukai bunga-bungaan dan para gopi juga membuatkan tempat tidur dari bunga gitu untuk Radha Krishna. There was one old Mataji, saintly Mataji in the forest that met she was a great devotee of Ramchandra. She was always waiting for him. Ada seorang penyembah agung, itu seorang wanita yang tinggal di hutan, penyembah Sri Ramachandra yang menanti Sri Rama. Every day she would get so many flowers and make the walk up to her house all flowers. Setiap hari dia menyiapkan bunga-bungaan begitu di jalan masuk menuju rumahnya, jalan setapak. Once upon a time, before all the security, everybody could go in the airport, you know, to meet somebody. Dulu itu siapapun bisa masuk dengan mudah ke Hundreds of devotees were bandara. coming from. Belum ada keamanan, petugas keamanan seperti sekarang, sehingga banyak penyembah yang ketika menjemput They'd selalu have a batu big masuk kirtan dan and be throwing flowers. jadi penyembah mengadakan kirtan besar menjemput Prabhupada dan membawa bunga, menaburkan bunga-bunga. And they just leave it, you know, and it wouldn't go to. Jadi kemudian ditinggalkan. Now you can't even get in, nobody except the passenger. Jadi sekarang di bandara itu banyak petugas keamanan, ini tidak bisa masuk sembarangan, hanya penumpang yang boleh masuk. Prabhupada liked flowers and put his flowers. Jadi sudah berbuat Gifts made suka dengan garlands. banyak bunga. Dan penyembah membuatkan banyak garland untuk Srila Prabhupada. Get the best flowers imported. Para penyembah berusaha mendapatkan bunga-bunga yang terbaik gitu, bahkan juga mengimpor bunga. So we like flowers because Krishna. Kita menyukai bunga-bunga karena Krishna menyukainya. So you might like to go in the forest, and Krishna likes the forest. Kita juga senang ke Every day he goes deep into the hutan, gitu. Dan Krishna juga senang ke hutan. Setiap hari Krishna bermain-main ke hutan. Ramchandra during the exile, he liked the forest. Him and Sita, he would always be telling Sita what kind of tree. Ketika masa pengasingan Sri Rama di hutan itu, They liked it. Sri Rama suka tinggal di hutan. Setiap hari menjelaskan kepada Sita, oh, ini pohon, namanya pohon ini, pohon ini. I was walking in Slovakia behind the farm temple. So there's a forest behind. Di Slovakia, Guru Maharaj jalan-jalan di tanah pertanian, di tempel di sana ada sebuah hutan di sana. So I like to walk and go in the forest. Guru Maharaj senang berjalan-jalan ke tengah hutan. Japa, you know. Habis berjapa. One day I was thinking, well, maybe I'm in Maya, I just like the forest. You know, try to enjoy the forest. Suatu kali Guru Maharaj berpikir mungkin ini maya, saya suka kirtan, saya suka hutan, begitu ini seperti menikmati berada di hutan. But then somehow the Super Soul, I remembered, well, Krishna likes it. Kemudian entah bagaimana roh yang utama itu mengingatkan kepada beliau, Going in the wah forest. Krishna juga suka hutan, yang senang And I pergi ke thought, it's hutan. all right, because we're just chanting. Dan dia berpikir, oh iya kalau begitu tidak masalah, kita senang ke Easy to hutan, kita concentrate. berjapa, No itu memudahkan kita untuk distractions. berkonsentrasi, tidak ada distraksi, kegangguan. Like to walk around Vrindavan now is really you have to be so alert. Terus sekarang berjalan di Vrindavan itu harus waspada sekali. You know, like when we grew up, you know, I guess here you say look to the left, right? You're going to cross the street because the cars are coming from there. That's all you have to do.
kita jalan itu harus di pinggir, di kiri. But in Vrindavan, you have to look to 8 directions. Jadi kita hanya perlu lihat ke Over and kanan. over again, because they come out of nowhere. Di Vrindavan bukan hanya lihat ke satu sisi, tapi ke 8 penjuru harus diawasi karena tiba-tiba kendaraan bisa datang nyelonong dari sisi mana So saja. you can't be spaced out. You have to be really on the ball. Nggak boleh lain-lain, nggak boleh meleng di Vrindavan itu. And if you get into the bazaar, sometimes you can't even walk through the traffic. Sekarang begitu krodik di sana, bahkan tidak susah untuk berjalan di kemacetan itu. When the temple opened, there were no cars ever down except when Ketika tempel di Vrindavan baru dibuka, a big politician would come. banyak ada mobil, hanya mobil Prabhupada yang datang ke sana. Mungkin politisi-politisi besar yang datang ke sana juga membawa mobil. But that's also due to our book distribution. So many people come. Kemudian Otherwise, nobody knew about it. penyebaran Indian buku yang dilakukan itu juga orang-orang berdatangan ke Vrindavan. Sebelumnya tidak banyak orang yang mengenal Vrindavan. Delhi people. Delhi mungkin terkenal, orang tahu Never tentang went Delhi. to Calcutta people never went to mine. Now they come out, they Orang-orang Kalkuta itu, bahkan orang Kalkuta itu tidak mengenal Mayapur dulu, tidak banyak yang datang berkunjung ke Mayapur. And since we started a lot of book distribution in Bali, tourism and everything's way up. Sejak kita juga menyebarkan buku di Bali itu ya, kunjungan wisatawan juga meningkat. Itu boleh di. Not a very well known place. Not too long. Jadi Bali ya, Surfers. begitu terkenal itu. But now, everybody wants to come to Bali. Tapi sekarang itu sangat terkenal. Semua orang ingin berkunjung Can't ke Bali. directly prove it, but we know. Mungkin tidak bisa kita membuktikan secara We're langsung, getting better. tapi People kita are tahu changing their ada life. pengaruhnya itu dan orang sudah meningkat kesadarannya, itu ada peningkatan itu karena pengaruh dari buku-buku Srila Prabhupada. So this is what we want to have these festivals and get energized and have close association, everybody Ya kita happy, just chanting without any ini yang kita inginkan, having fun, throwing so mengadakan many flowers. festival yang meriah itu sehingga semua orang disemangatkan kembali itu dan bergaul dengan bahagia, Knowing how sukacita, happy Krishna is to be company with flowers again and again. dan Not just garlands, but falling merasakan down. betapa berbahagianya Sri Krishna untuk Love that. ditimbun itu dengan bunga-bungaan, bukan hanya sekedar garland dipakaikan tapi disiram, ditaburi dengan bunga. And when Krishna is happy, we become. Dan ketika Krishna berbahagia, kita akan berbahagia. Seperti itulah rumusnya. So that's why, when you go out in Harinam and you feel so happy to chant more than if you're going to something, because the super soul in the hearts of all those people is so happy to see us out there. Itulah sebabnya kalau kita keluar mengucapkan nama suci itu dibandingkan dengan kita hanya di rumah saja, kita akan lebih berbahagia karena roh yang utama yang ada di hati setiap orang itu juga menyambut pengucapan nama suci. Prabhupada, he said one class, he said, Di sebuah kelas Prabhupada berkata, the super soul, people don't do this, we should do that, and we think that's just my mind, doesn't it? Guru yang utama juga memberikan petunjuk, jangan Consciousness, but it's the lakukan super ini, soul lakukan itu. trying to tell people, why are you going to hell? Why don't you change? Ini orang They mengambil don't care. pikiran. Jadi orang yang utama mengarahkan jangan ke sana, itu menuju neraka. So Tapi orang tidak Prabhupada, peduli. he said, so when a devotee approaches and he shows the book, Krishna, he becomes so happy. Oh, now he's hearing about me. That soul that he's been trying to direct, suddenly someone's outside telling him about Krishna, and then Krishna becomes, that's why you feel so good, because Krishna in the heart is so happy, the heart of all those people.
Jadi ketika di luar itu penyembah membawakan buku bertemu dengan orang, jadi Krishna yang ada di hati orang itu juga berbahagia. Akhirnya orang ini mendengarkan tentang Krishna ketika penyembah menyampaikan. Itulah sebabnya juga penyembah yang keluar menyebarkan buku itu merasakan kebahagiaan yang sangat besar. And if you doubt the potency of the Bhagavad Gita, just hear Padma Lochan's story. Dan kalau kita meragukan, menyaksikan tentang kekuatan dari Bhagavad Gita, jadi boleh dengarkan kisah-kisah dari Prabhupada. In fact, that's how he approaches people, and they become interested because he tells them, before I was drunk all the time, I was doing everything bad, gambling. Memang itulah yang membuat orang juga tertarik ya kalau kita menyampaikan bahwa sebelumnya kita punya kebiasaan hidup yang buruk, jadi mabuk-mabukan dan sebagainya. Kemudian kita bisa berubah dan karena itulah hal yang sulit sekali dilepaskan, ditinggalkan oleh orang-orang. But he said, I read the Bhagavad Gita and I stopped there. Prabhupada menyampaikan bahwa setelah saya membaca Bhagavad Gita, saya mampu menghentikan semua kebiasaan buruk itu, dan orang yang mendengarkan itu maybe many others here same, but all over the world so many. Banyak juga yang lain punya pengalaman yang sama, dan memang seperti itu di seluruh dunia. So this is a special opportunity we have to be devotees in the Kali Yuga. It's the absolute mercy of Lord Nityananda and Lord Chaitanya. Ini keberuntungan kita pada Kali Yuga ini kita bisa menjadi penyembah Krishna atas karunia Sri Nityananda dan Sri Chaitanya. Jadi karunia Sri Nityananda itu tanpa batas. So, any comment, question? Ada yang mau berkomentar atau bertanya? What's the timing? My driver was late. Ya. Came in 5 minutes before 6. Hard to get here by 6. Belum agak telat tadi datangnya. You know, drive on the road and we can't. I don't have the power to just go through the water pipes. All right, so we'll do the festival now. Kita bisa lanjutkan. Everybody chant festival very attentively. Semua penyembah mengucapkan nama suci dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih. I was noting the other day, that Patram Pushpam, if anybody offers me flowers, he's happy. It says with love and devotion. Di Guru Maru membaca tentang ayat Patram Pushpam itu bisa mempersembahkan bunga dan sebagainya itu, tapi dengan cinta dan bakti, bukan untuk pamer atau pertunjukan, tapi dengan cinta, dengan rasa cinta, memohon kepada Krishna. Terima kasih banyak. Shri Jagannath Subhadra Balaram ki Bali Bhakta Vrinda ki everywhere Bhakta Vrinda ki or Premanandi. Jai Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai. Jadi kini kita akan melakukan penyambutan arsha